Hi, Jason. 야바이네. 서로서로 본격적인 안 해가지고. One coconut rice, 3 plain rice. Ano ba? Ano sa? Okay. 3 plain rice. Together, ha? Together. The weather is humid. It's going to rain. Rain rice. The second and third one. It's very nice. Very nice museum. It's not This museum. one It's too? museum. In complex doing. Yeah. Okay. Enjoy the drink. This Ibutang pala yahong-yahong. Gawin ba yun? 34? 34? Wait, sa resibo mo. Ay, hindi. Less than guro. Kailan may bayad ako? 50? Oo. 30? Ito lang man. Gamay lang. Fillet. The fillet. Mama, isda. Please do not lean against the train doors. Next station, Outram Park. All line when change at the next station for the East-West Line or North-East Line. No, vlog tayo. The plate. Hi. Are you behind the camera? Rainy day in Singapore. November 3, 2024. Uy, Daily basa. vlog. Basta. Wala ka ba nagpahiga? Sige, maubusan ka ng payo. Here's Wet Singapore for you guys. Ano doon, nabasa ko sa mga. Pero, calm as ever, Singapore. Sino kama na sila sa Singapore?
Lagi na pagwa naman hawan-hawan taka. Wala nyo kami na nakita. Alam kami sa likod sa camera. Hindi na magkuhan nga gaulan. Nakapayong na kami. Anyway. Car na kami sa crossroad. Matabok. Papuli. Ah, rin ako sa tao naman mo. Lupit ka lupit mo? Ano din dito? Sa Singapore. Ulan. Ulan na. Lapit na kayo mga tabok. Kung mag-green lang na siya. Oh. Sa Utram, hindi na siya Outram. Hindi naman Outram. Utram, nagalila pa masa. Let's go ga. Mura galit na basa sila. Okay na tayo ganyan. Siguro din sila sa stoplight. Pinagkabihan kami sa bus station. Mga foreigners. Basa sila. As in. Sa gravity na. Gulpi lang man ka nagulan. So, manidong game. Kasi sila sa crossroads. And, basa ka pa. Naanhan sila ulan na abutan. Uy! Basa ka. Wala. Lapit na na. Tinatimingan. Nandito ako nakita niyo sa video. Tinatimingan niyo dito kayo sa may blue nga taxi. Manghabol na lang kami kag mang shampoo sa hotel. Di ba pa commercial? Lali mo cellphone. Dami. Kasi. Dami atong ano. Hindi ka naman daw sa Singapore pero yung mga cuisine. Damo. Wala pa doon. Bagyo. Oh, no, kumusod sa ulan. Hala! Hoy! Mutong nagbasag itong iban. Pagina. Ari na, wak na. Lakat na kami. Tama na. Huwag mo kami ninaano. Gaulan ba? 17 seconds. Atamon goal. Oh my God, maga. Oy, at least sa ulanan kami sa Singapore. I don't know if that's a good thing, pero experience niya. Oh! Para na. Pawa na sa gamay. Hinay-hinay na sa. Anyway, sa may double-decker na bala ko sa unahan. Para na daang train station. Mamala na kami ni magsulod. Uy, paddle. Paddle? Paddle? Baka na lang. Double-decker. Tuloy, gano'n basta hindi sa ulan. Iwa ko pa silungan. Totoo, naging yung nabasa lang ako sa pasos. Pwede ka pa daga. Okay lang. Atau orang tua, harap gunakan lift. Terima kasih. குழந்தைகளுடனும் முதியவர்களுடனும் பயணம் செய்வோர் தயவு செய்து மின் தொப்பியை பயன்படுத்தவும். நன்றி.